Kako postati osoba koja ne gubi energiju, vrijeme i kontrolu. U svakodnevnom životu moć ne izgleda kao agresija, moć izgleda kao smirenost, moć izgleda kao prisutnost, moć izgleda kao disciplina. Ovaj video otkriva psihologiju moći u svakoj situaciji i kako postati osoba koju ljudi ne mogu slomiti, podcijeniti ili iscrpiti. Ako želite razumjeti ljude na dubljem nivou, ako želite prestati padati na emocionalne igre, ako želite zadržati autoritet u odnosima, poslu, konfliktu i komunikaciji, ostanite do kraja. Ovo je psihologija unutrašnje dominacije. Tišina je uvijek prisutnost kontrole. Onaj ko šuti nije slab. Onaj ko šuti posmatra misli ton, namjeru i detalje. U konfliktu najviše moći ima onaj ko ne reaguje, jer reakcija je poklon, a samo kontrola je granica. U svakom razgovoru ritam određuje onaj ko najsporije odgovara. U svakom sukobu dominira onaj ko odbija emotivnu eskalaciju. U svakom testu lojalnosti pobjeđuje onaj ko zadržava mir. Tišina otkriva ko je nervozan. Tišina otkriva ko se boji. Tišina otkriva ko ne zna šta želi. Moć počinje kada prestaneš pokušavati pobijediti riječima i počneš pobjeđivati prisutnošću. Ljudi nisu jednako opasni kada su fokusirani. Najveća snaga je sposobnost da čuvaš svoju energiju. Ne odgovaraj na sve razgovore, ne ulazi u svaki konflikt, ne troši emocije gdje ne postoji vrijednost. Onaj ko zna gdje odlazi njegova energija, onaj ko zna gdje odlazi njegovo vrijeme, onaj ko zna gdje odlaze njegove emocije, taj čovjek posjeduje svoj život. Moć nije sposobnost da pobjediš svakoga. Moć je sposobnost da selektivno biraš bitke i da nikada ne učestvuješ tamo gdje ne postoji rast. Granice nisu grubost. Granice su emocionalno vlasništvo. Granice ti govore šta je tvoj prostor, tvoja energija i tvoja odgovornost. Ako neko stalno krši tvoje granice, to znači da mu je tvoja energija ugodna, jer ti daješ, a on uzima. Najvažnija rečenica u psihologiji granica je jednostavna. Ne odgovaram na ton koji me ne poštuje. Reci tiho, reci mirno i onda se potpuno povuci. Manipulator tada gubi oružje, jer granica nije diskusija. Granica je odluka. Ljudi se ne skrivaju samo od tebe. Ljudi se skrivaju od sebe. Najveća iluzija je vjerovati da se ljudi ponašaju logično. Ljudi se ponašaju emocionalno. Ljudi se ponašaju traumatski. Ljudi se ponašaju kroz ego. Kada vidiš masku, ne pokušavaj je skinuti. Posmatraj koliko dugo je nose i kako se mijenja kada prestaneš reagovati. Neke maske padaju pod tišinom brže nego pod konfliktom. Ljudi koji dominiraju energijom ne moraju dominirati glasom. Oni dominiraju time što su emocionalno zatvoreni tamo gdje nema povjerenja. Podlost ne dolazi odmah. Podlost se pojavljuje kada osjete da stalno pravdaš svoje emocije. Kada se prilagođavaš njihovom ritmu. Kada pokušavaš razumjeti ono što nije tvoje da razumiješ. Rani signal psihološke igre je kada neko traži reakciju. Ako tišina izaziva njihovu nervozu, znači da si ti u poziciji moći. Ego ne želi istinu. Ego želi potvrdu. Ego želi da mu se diviš. Ego želi da postoji publika. Onaj ko se hrani potvrdom drugih nikada ne upravlja sobom, jer njegovi osjećaji ne pripadaju njemu, pripadaju reakcijama drugih. Najopasniji gubitak moći je emocionalna zavisnost od priznanja. Kada ti aplauz znači identitet, nestaješ kada aplauz stane. Moć se gradi kada prestaneš da se osjećaš živim samo kada se nekome sviđaš. Ako želiš dominirati u razgovoru, prestani pobijati emociju, pitaj za namjeru. Kada neko napada, pitaj, šta želiš da postigneš ovim razgovorom? Ovo je psihološka bomba. Manipulacija se hrani zbrkom, a logika ubija zbrku. Ako osoba ne zna cilj razgovora, automatski te više ne može emocionalno voditi. Ljudi misle da je moć agresija. Ne. Moć je hladan mir. Kada te ništa ne provocira, kada ti ništa ne narušava ritam, kada znaš da možeš odgovoriti, ali biraš da ne gubiš energiju. To je psihološka nadmoć koja se ne može kupiti. Mir je luksuz ljudi koji su se izgradili. Budi blizak samo ljudima koji cijene tvoju energiju. Ne otvaraj srce ljudima koji traže tvoju ranjivost da bi dobili kontrolu. Ne dokazuj svoju vrijednost nikome koje zaslužuje samo zato što postoji. Najveća transformacija je kada prestaneš moliti i počneš birati. Prava moć ne treba aplauz. Prava moć ne treba dokaz. Prava moć ne treba kontrolu nad drugim. Prava moć je kontrola nad sobom. Kada tvoja energija postane stabilna, kada tvoje emocije ostanu tvoje, kada tvoje odluke ne zavise od tuđeg raspoloženja,
Postaješ osoba koju niko ne može slomiti. Moć je u tišini, moć je u disciplini, moć je u granicama, moć je u unutrašnjem miru. Ovo je psihologija prave snage. Ako ste u ovom videu pronašli snagu koja mijenja vaš život, ostanite uz nas. Ovo je mjesto gdje riječ postaje oružje, a disciplina postaje karakter.